कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीशुक उवाच एवं विवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितं। गजेन्द्र उवाच नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाधिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं यनेदं ययिदं स्वयं यस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवम् यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद् विभातं क्वचित् तिरोहितम् अविद्यदृक्षाक्षुभयं तदीक्षिते स आत्ममूलो बतु मां परात्परः। कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नसो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारे विविराजते विभुः। न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः कुर्वति गन्तुमीरितुं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु। दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्घा मुनयः सुसाधव चरन्ति लोकव्रतमग्रणं वने भूतात्मभूता सुहृदस्समे गतिः। न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोषैव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायातान्नुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपाय रुरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय निष्कर्मेण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः। सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे वसताच्छाययुक्ताय सदा भासाय ते नमः। नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमनाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छिन्नचिदुष्मपाय तत्क्षोभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्य भावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। मादृक्प्रपन्नपशुपाशविमुक्षिणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय स्वांसेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीता प्रत्यगदृशे भगवते प्रियते नमस्ते। आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्तये दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मवीश्वरिदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्वराय। यं धर्मकामात् विमुक्तिकामात्
भजन्तैष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वा शिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मे दब्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः। हे हरि अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नः त्वमक्षरं ब्रह्म परं परेश मव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरं मनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचरा नामरूपविभेदेन फलगव्या च कलया कृतः यथा शिशुग्निः सवितुर्गवस्तयो निर्यान्त्य संयान्त्य सकृत्सरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनखानि शरीरसर्गः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न चण्डो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निस्सेदशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिहामुयाकिम् अन्तर्बहिश्चामृतये भयोन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवस्तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षं सोऽहं विश्वसेजं विश्वम् अविश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम् योगारन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगे सन्तं नतोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यमसह्य वेगा शक्तित्रयाय किलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये त्वदिन्द्रियाणामनवाप्यवर्त्मने नायं वेदसुमात्मानं यच्छक्त्याहं धिया हतं तं दुरत्येयमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम्। श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गविदाभिमानः नैते यदोपससृपुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत् तं तद्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवास स्तोत्रं निशम्य दिविजैः सह संस्तुवद्भिः छन्दो मयेन गरुडेन समय्यमानात् चक्रायुधो विगमदाश्रियतो गजेन्द्रः स्वन्तः सरस्वरुबलेन गृहीतार्थो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं खौपातचक्रम् उत्क्षिप्य शाम्बुजकरं गिरमाह गृच्छान् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते स्वन्तः सरस्वरुबलेन गृहीतार्थो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं कौपातचक्रम् उत्क्षिप्य शाम्बुजकरं गिरमाह गृच्छान् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरस कृपयोज्जहार ग्राहाद् विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमोचतुस्त्रियाणां कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः।
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगद प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनां हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं नमामि हरिं परं हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे